Yan, good day po. Ito po yung order nyo sa Lazada store natin. No? Shoutout sa inyo from Formata. Yan po yung order number. Bali, ang order nyo po ay FSTL 24. Purple po yung color nyo. Yung ating chameleon. And setup done by Acme Ignacio. Ito po natin yung kanyang body. Yan, action check tayo. Alright. Check natin yung tunog nyo sa amp. Open string po. Entry natin neck pickup po. Naka-humbucker. Yan yung volume. Tone. Single coil. Neck tsaka bridge pickup. Ang bakal yan. Volume. Tone. Single coil. Volume. Tone. Pickup. Volume. Single coil. Volume. Tone.
Yan po, dito na lang po muna yung ating video. Ay yung isang demo. Basta natin. Ito po yung kasama niya. Freebies po. Ay, sorry, hindi ko pala natapat. Table. Saka yung Allen wrench po kanina. Ito, yung tremor pati itong... Yan po, hanggang dito na lang po muna yung video natin. Bababble wrap na lang yan. Salamat po.